بسم الله الرحمن الرحيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم। कुरान मजीद को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ने का ये सिलसिला जारी व सारी है। आज के लेसन में हमने सूरह मुबारक अल बकरा की आयत नंबर 134 से कुरान मजीद को पढ़ना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले मेरी तमाम सामीन नाज़रीन से दरख्वास्त है कि जो हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो, हमारा आने वाला हर लेक्चर बआसानी आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिल्का उम्मतुन तिल्का उम्मतुन قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا
وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قالوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى
وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العليم.